अंडा तरकारी प्रस्तुति होगापाई एबे सोरिष तेल 3 चमच पड़ी तापरे आमर नेक्स्ट एबे पड़िबो अंडा फ्राए हम तो से आम अंडा भाजी देवा आसकिए खाइब हो आसकिए खाइब हो आम राजा बाबूर खाना आसकिए खाइब हो आम राजा बाबूर खाना अंडा का कोरा चकुली आरिसा बनैछि ए नाना आसकिए खाइब हो आम राजा बाबूर खाना पड़ार रसा बड़ी रस जाओ चाखी सालेपुर खीरी मोहन सबुरी मन लाखी भुवनेश्वर कोरा खई खड़ियाल बुंदी दाना आसकिए खाइब आम राजा बाबूर खाना बारिपदार गरम मुढ़ी बालेश्वरी गजा भद्रखर पालु लड्डू लागे बड़ मजा बड़ा हो गला एबे तापरे पियाज पकेबा एबे टिके खाली पियाज अल्प अल्प पकेबा कहीं ना नले से जो साइड जो तेल गुराक लगी से पियाज लगे चिकटा हो तो से आस्ते आस्ते पकेले कौन हम ना आ तेलटा छिड़कबनी साइड के पियाज लंका पियाज लंकाटा जारिबा जारिला परे भलसे जारिबा कम से कम 5 मिनिट लागू 10 मिनिट लागू किंतु जिते जारिबो सेते टेस्ट बढ़िबो आ देखंदु पियाजटा एबे तेल रे पड़ीची टिके लूण टिके हल्का करके पकेबा लूणटा पकेले जल्दी हो जाए आको टिके कसिला टाइप रो टिके घांटीबा पियाज पूरा नरम हो गला परे ताको टिके छाड़ देबा एबे कम से कम 5 मिनिट एमती टिके एपट सेपट कले भल ही हम नल तले लगी जीवो पियाज आ टेस्ट खराब हो तो आम कौन करवा ना टिके एपट सेपट करुवा पुणी रही जना पड़ो एबे आ गोटे जिनस आड करवा हूँ टमाटर टमाटरटा आड हो तो देखो टमाटरटा पछरे पड़ा लास्ट रे तो टमाटर किसी समय कषा हम तापरे एकना मसला आउ किसी समय कषिला परे जानी पारिबे जे मसलाटा पूरा सॉफ्ट आउ स्वीट मध्य हम खाली देखंदु मु आपनको देखौची आमर ये कुक जो अच्छा 1 नंबर कुक आउ खाइबाटा भी बहुत भल है से मु आज कहली आज तमें कर आ मु खाइबी तो मु आज वीडियोटा करुची सी आज खाऊँ तो मत आज हाथ खावाई बहुत दिन है अपेक्षा थिला तो मु भी
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗରେ ରଖିଦେବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କୁକ୍ କିଏ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଥରେ ଲାଗିବ ଟଣା ଟଣି ସମ୍ବଲପୁର ସରସ୍ୱତୀଆ ଖାଅ ଧରି ଅନେଇଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ତୋର ମୋର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସି ଆଜି ରାଗିଛି ମୋ କଥା ବି ହଉନି, ତାକୁ କହୁଛି ଖା ବୋଲି ସେ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଏତେ ଲାଜ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଅଫର୍ କ'ଣ ଦେବି ତାକୁ? ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖା ହବ ବୋଲିକି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ବସିଛି। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ତ ସେ ଲାଜ କରୁଥିଲା କ୍ୟାମେରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ସେ ଫାଇନାଲି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବସିଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ସିଏ ଏବେ ତାର ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ମେସେଜ୍ ଦେବେ ସେ ପଢ଼ିକିନି ତାକୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିବି। ଆଉ ସେ ଏବେ ବି ପଳେଇବ, ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ପଳେଇବ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ପୁଣି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବି। ତା ରୁମ୍ର ବି ଦେଖିଦେବେ, ତା ରୁମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ରଖୁଛି। ବାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଜି ମିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖା ବି ହେଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ବୋଧେ ବାଜିଛି, ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୋର ବି ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିନି, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇକିନି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତ ଆମର 2 ଜଣଙ୍କର ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଲା, ତ ସିଏ ଏବେ ତା ଅର୍ଡ଼ରରେ ସିଏ ଯିବ, ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଏଇଖିନା ଯିବି। ତ ଏଇଖିନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି।